Kopi senangan dot sesodapon miampai kodoho i Aaron Ryan del Oilen it kabar aidusun manta da kota Kinabalu. Kampayan atau hiro to kopisan agensi pisompuruan it Sabah lolobino kaganaan pemutanaman kohup mengodimpot hontolon Sabah Maju Jaya SMJ. Minaboros itu boyon Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor pemutanaman noponga iso manta da tolu bogian tagayo to guangan Keburuan Ekonomi SMJ, suai komanta da bagian pemerunan Kotom Buluyan. Montok bagian pemutanaman minabaras idatu hajiji suai ke perintah pogun kopisan emergensi pesempuruan bagal dat katinanan merorbuat LPP Sabah kampai nagi dat manguho papasadian insentif di tagumo skim penghupan kumad merorbuat id Sabah. Mengusikaw perintah pogun kumad insentif skim penghupan di persediaan Kementerian Pemutanaman pemerunan takanan mayadat LPP Sabah kumad mererabuat ngawi mentok megoit dat pogun diti kumad keburuan. Ilan na pangalan baras siya untuk minawaramit kakakapan tapantang patunod LPP Sabah Anita Miswari tinimungan idlongkod pemerunan Keraja Pogun Sabah. Tama tila pinapaylo i Anita dat LPP Sabah minamalanjad sa ginumod 6.2 ringgit di ito nakatalib mentok papanawad magisusoy project kaburuan ang panghupan kumad mararabuat ngawi i Sabah. Sabah na pang kiharo doon hapadam anam kaisan mararabuat kayanan miampad turun hapad unit mararabuat walun hapad naribu hatus walun hapad mapat puro mararabuat. Kautuson Kementerian Pelajaran Malaysia papapanau sesi pengajaran pembelajaran Idwalai PDPR sulinai 2 minggu soira opongo timpu kaunderangan Aidilfitri diti nokito sebagai isolang dit osonong montok mengingkuri katangkapan COVID hoperum siam. Menghup Menteri Sains, Teknologi Inovasi Sabah Datuk Seri Dr. Rudi Awah untuk rebawad RTM Minaboros kautusan dilo akan ke asanang dat nanu papanahon. Paingkura pa ilan na pa nga mentok kesenangan tainsanan tu mantadna dat kira kluster isikul. Memang kita paham bahawa kerajaan bukan semudah itu untuk memutuskan apa juga yang disarankan, tapi ini cara mereka untuk mengelakkan daripada COVID-19 ini akan menular. Jadi kita akurlah. Damatila minabaras ipatunod belajaran Datuk Dr. Misrin Radin bagian daw kasakadong paimpano kumad kautusan dilo. Untuk ramutad menganut kabar RTM minabaras isio kaupisan belajaran pogun manhak penudukan kapapanahan pagantangan PDPR kumatay sanan sikul id patongko pogun. Malahing tinam tapa dit rinuba na po ang akihara kakitanan pemusarahan dit misway. Di sudut baiknya mungkin itu salah satu untuk kita mengurangkan jangkitan COVID-19 ni. Tetapi dari sudut buruknya secara online sebenarnya dia tidak memenuhi keperluan untuk tu murid. Kita melihat PDPR ini akan mampu mengurangkan kes COVID lah. Tapi dari sudut negatif itu kita melihat banyak isu-isu pembelajaran yang saya nampak tidak sampai. Sabah na padit painsuang itinimungan B nga papatimpun sisi PDPR dat kapadam turu gisam kadon hapadam 8 tulan kelima pagulud mangaput suti mimpun dat kadon hapadam siam tulan kelima gisam kapadam 3 tulan ke-6. Kamatan Aiso Wolit montok keterangan Kolumagan. Ilono tema pengaramayan tadaw kamatan doton baino ide kosudong kumakaramaya kamatan di ramayon ide suang talian no susuhut kinatangkapan COVID hoperum siam. Tumanod di penarikahon menganjur tagaya keramaian keamatan Pogun it penagi kumudua bayon Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan ilan na pa nga isa mantad karalanon manudok dat limungan magigion dat minggu bas o mamagunod karalanon digital. Minabaras nagisya dat pangaramayan na padat bayna dit id suang talian nga kaano papoy lang ang papoy tutun dat Sabah id netan sa pamagunan. Magigyan Malaysia dit hila idlabos pagun nga katanud nagidat mamurimon rinamay karamayan kaamatan.
Magisusuay tababayan kamatan dit papanahon tumano.sop di tinatap doton baino. Wakan na po nga undok nga daw, pialan suminding, nagi ababayan, di kapampad ko basan tadat bagal dot mamantang koinan sandad pagun, magisasanong idtiso tiso. Dan ini bermaksud kita boleh mempromosikan pelancongan, mempromosikan peleburan dan perdagangan melalui program kamatan kita nih. Ilan na po ang nabaras di Dato Dr. Jeffrey kumad manganod kabar RTM sarad nasilid talap isuang ababayan kami ba ini id studio RTM. Damo tadilo at mangan iot katangkapan at ruol wogo ka Afrika ASF id Sabah. Tumanud dit komodo Boyon Montri Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan kapasarahan pemeriksaan ano po nga nakapanaw no id patotong kopogun montok manalob katangkapan at ruol dilo. Kita telah memberikan amaran dan juga pemeriksaan di seluruh Sabah. Dan kita harap African Swine Flu ini tidak akan merebak meluas lagi, terutama sekali di daerah-daerah yang pengeluar babi ini. Idatu Jeffrey ipanagi Menteri Pemutanaman ang panginsadaan minabaras dilo kumad RTM sarad na pongon nasili sa bagi talap isuang ababayan kami ba ini i studio RTM Kota Kinabalu. Walu watas, watas pitas, Buluran, Kinabatangan, Lahadato, Kota Marudu, Sandakan, Talupid, Tongod, pinaintalang sa bagi koyonon natangkapan ASF id Sabah. Koralian virus ASF dilo nakita nagi itawaw nabawan pahingkura po gududo watas dilo aw po nakaintalang sa bagi koyonon natangkapan teruol. Lobi 2.9 mantada dit 6.7 mo kisurupu ko pisa na karaja kotundunan JPKE Sabah na ko pakisurat ngaran subagi mamaramit vaksin COVID-19 ababayan imunisasi COVID-19 kabansaan Maya May Sejahtera. Ilo na po nga kapampay tulun ng lohing tulun awsong kuro ko himbogoy OKU tumandod no ko surat id Siriba JPKE. Tumanod patunod JPK Sabah Jais Asri untuk rubawad RTM it Kota Kinabalu tulun nit kamayon tika pagkanakan da tulun nit kamayon manro muto montok makihanod ko akunan mamaramit sungkit dilo pagulod papanahon kapasuratan isuang aplikasi May Sejahtera. Itulah jadi cabaran kita sebab ada yang kita hubungi keluarganya enggan menerima mungkin disebabkan kurang kefahaman atau atas sebab faktor kesehatan dan perkara-perkara ini kita ambil kira. Minabaras ijais kapasuratan nit kamayan papanahon dot mitilomus montok mangunsub datulun nangolahing OKU dat makisurat ngaran sa bagi mamaramit sungkit vaksin COVID hapadam siam. Pabay na diti magisusoy bogyan kampay na agency kaparintan tinan okon kakaparintan aparagat papointutun ababayan imunisasi COVID hapadam siam. Isuang timpo panagidilo papoingkas kaparimanan karotian tulun ginumuan karait kaguno na sungkit vaksin isalom manalob katangkapan pandemic COVID hapadam siam moid kapanaw megal kaubasan at kaparagatan ekonomi. Longkod zakat Sabah PZS Popotilombus edit karalanon zakat pandu lalu papointutu na pembayaran zakat fitrah id suang taliana do tahun baino. Poingkuropo no kaban anogi ot kaunte zakat it nakanura rami tosonong mantad dit membayar ngawi zakat. Tonu do ruputan Popotilombus karait kowowoyon id koyonon pembayaran zakat id Posorili Kota Kinabalu. Nakasuang kumuduh tahun tulun Islam menonwan pepilihan mentok membayar zakat mayad keralanan pandu lalu membayar isuang talian teka counter miampai tumano dat keaturan keraja standard SOP di tinatap do puruan ketinggilegan pogun Kementerian Kelidasan. Telu keralanan dilo pointanto na dat papasanang datulun Islam dot mongay pembayar zakat fitrah it rukun Islam keapat id karikatan dat Ramadan. Ada na po nga pemusrahan dat PZS mentok mengingkurid surupo mitagwang mentok manalob ketangkapan COVID hapadam siam.
Temanu tak amil di Trinuba mulang piad serupu zakat pandu lalu zakat isuang talian man patilemusa ngawakon da tulun Islam rumikat kasari id konta zakat mitaguang. Buat masa ni pembayar zakat tu agak slow sikit lah. Mungkin jarakkan waktu-waktu yang rancak ni pada waktu Jumat lah. Wakan tulun Islam di Trinuba minabaras dat labid simbayan kasudang membayar zakat miampad mitaguang. Saya rasa memang relevan lagi lah berbanding dengan online ni. Online ni macam kita pun tak nampak apa-apa. So kita just transfer duit begitu untuk zakat tu. Kalau online ni memang selesa lah, cepat lah. Tapi segi afdalnya yang baca doa ni tiada. Kalau bagi saya suka lagi yang bayar yang secara face to face tu lah. The best choice for me is drive-thru. Sebab kita masih boleh buat akad tu secara bersemuka. Online kita tidak boleh buat akadnya. So kita tidak nampak. Kiginumu data 2,000 amil di Pinakaraja da longkod zakat Sabah kapihan data tulan Ramadan da tahun baina ipatong kapagun. Paingkura po nununa po karalanan dit papanahon mentok membayar zakat it maya patay dat konta zakat teka it retan data pandu lalu nagi id suang talian koturan keraja standard SOP masitid tanudon mentok manalab ketangkapan dat COVID hapadom siam itimpu panagidilo tanggungan sebagai sanglun tulun Islam mentok membayar zakat kapihan dat Ramadan nga kapanaw. Ingka kano kabara ay dusun manta da kota Kinabalu, poki surat ngaran memaramit sungkit vaksin COVID-19 siam maya mai sejahtera, tinguligay tinan, sondiri tinguligay toin sanan. Kotolwadan matadoho i Aaron Rindel Oilen.